একটু হ্যাঁ এটা বলো। বাটার চিকেন বানাচ্ছে রে, ও তুই তাই পারিস না? করেছিলাম আগে একবার। আজকে বাটার চিকেন হয়ে যাক না? তাহলে তো চিকেন আনতে হবে। তাহলে আমি যাই। কত? 500 না 1 কিলো? 1 কেজি আনো। হ্যাঁ, এদিক ওদিক দিতে হবে তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ করি, হ্যাঁ আমি বেরিয়ে পড়ি আর তুমি এদিকে রেডি করো সব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।